शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी चौधरी गुलाम हुसैन है। जी गुलाम हसन साहब, सलाम अलैकुम। क्या वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? शुक्रिया। अच्छा, तो क्या सूरत हाल बन रही है सियासी तौर पर? सियासी सूरत हाल तो जी अभी तो सारी कौम मुंतजर है, बड़े फैसले के इंतजार में है। जो सुप्रीम कोर्ट ने केस सारा सुना है पैनामा का, उस पर मुंतजर है लोग, क्या फैसला आता है। ये नून लीग को क्यों सांप सूंघा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इनको? मैं क्या कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो महसूस कर रहे हैं कि जो अदालत में जो केस चला और जो उसकी नौयत सामने आई है, उससे वो जरा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कुछ मुश्किलात फुर्सी कर रहे हैं, यही हो सकता है। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइए कि एकदम से हम देख रहे हैं, सईद काजी अर्ज कर रहा हूं कि ये कुछ थोड़ा सा तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ हुआ है। पहले ज्यादातर जिस तरह इमरान खान साहब की स्पीच में भी हमने देखा, तो क्या कोई पॉलिसी में तब्दीली है या क्या सिलसिला है? नहीं, बात ये नहीं है जी। बात ये है कि जहां तक इशू है ना जी, करप्शन का, तो उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों पर उंगलियां उठती हैं, और ये तहरीक इंसाफ भी और इमरान खान बारहा उसका जिक्र करते रहे। फिर जिस चीज ने इसको ट्रिगर किया ऑफ लेट, वो था कि चंद ऐसे नुमाया केसेस जिनसे लोगों ने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर अयान अली का केस था, बहुत मीडिया हाइप मिला उसको, रंगे हाथों पकड़ी गई। मिसाल के तौर पर सरजील मेमन साहब का जो केस है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर आसिम साहब के बारे में जो इल्जामात थे, अब ये और बात है अदालत क्या फैसला करती, इल्जामात थे कि 480 अरब के लगभग जो है वो उसमें जो करप्शन के केसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब यके बाद दीगर रिहा होना शुरू हो गए और आज़ाद होना शुरू हो गए। तो उससे उससे पहले बलूचिस्तान का एक केस था, उससे जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे वहाँ के, उनके बारे में जो उंगलियां उठी, तो लोगों का एतमाद जो है वो पूरे इस एहतसाब के अमल से उठना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली हम ये किसी एक पार्टी पर तो हम तनकीद नहीं कर रहे। जो भी मुलव्वस है, मैं कहता हूँ जो भी मुलव्वस है वो तो आप इन इश्यूज को यानी बड़ा बजा तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। एक और आज आपका बयान आया है राहील शरीफ साहब के हवाले से और उनकी जो न्यू अपॉइंटमेंट है मुजव्विजा, इस पे क्या जरा बताना पसंद करेंगे कि आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इमरान खान साहब के भी थे और आप भी फरमा रहे हैं जी, कुछ क्या 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 कहेंगे? नहीं, देखिए, राहील शरीफ साहब की जो जाती हैसियत है उनके एहतराम में, और जो उनकी कारकर्दगी थी बसीयत फौज के सिपह सलार के, उसका मैं कल भी मोतरफ था, मैं आज भी हूँ। बात उनकी जात की नहीं हो रही। अगर मैं कहता हूं कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट होती है एक जगह पर और वो इस्लामी फोर्स के सरबराह बनते हैं, तो उससे मेरी इज्जत में इजाफा होता है, मेरे मुल्क का एक नामवर सिपाही उसको इज्जत मिलती है, तो मेरी इज्जत में इजाफा हुआ, कमी नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या इस मसले में पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन, एक गैर जानिबदारी का रेजोल्यूशन पेश किया था, पास किया था, नंबर एक। नंबर दो, जो खदो हाल है इस अलायंस के, क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारे सामने हैं? तो आज की ब्रीफिंग में जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी की ब्रीफिंग थी, उसमें ये वाज़े तौर पर हमें बताया गया कि नहीं, अभी उसके खतोखाल सामने नहीं आए, अभी उसके ऑब्जेक्टिव्स का हमें मालूम नहीं है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में अभी हम ला इल्म है। तो सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक बहुत अहम है। सऊदी अरब के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और हम उन ताल्लुकात की अहमियत को समझते भी हैं और उनको बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, बड़ा इसके बजा साथ तौर साथ पे आपने कहा। ईरान चौधरी के साहब साथ आप कुछ बात कर रहे ईरान थे, के मगर एक साथ ज़िमनन ये जो एक नईमुल हक साहब एक का एक इशू आया है कियानी साहब के ज़िमन में, इस पे भी कमेंट कर दीजिए, फिर चौधरी साहब बात करते हैं आपसे। मैं करता हूँ, मेरा एक जुमला मुकम्मल होने दीजिए। जी उसके साथ साथ ईरान हमारा पड़ोसी है
اور ایران کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. تو ہم تو ایک ثالث کا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں, تو ہمیں یقیناً کرنا چاہیے ان کو قریب لانے میں. ہمیں حصہ دار, خدا نہ خواستہ اگر ان میں کشیدگی ہوتی ہے تو ہم حصہ داری افورڈ نہیں کر سکتے, نمبر ایک. ہاں, اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ, نعیم الحق صاحب کا بیان. نعیم الحق صاحب کے بیان سے پوری جماعت نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست ہیں, میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں اور ان کا میرے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید تجاوز کر گئے اور جذبات میں کچھ کہہ گئے. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کا جو کردار ہے سیاستدان کے طور پر, آپ کے بدترین مخالف بھی آپ کی دیانتداری پر شبہ نہیں کرتے, اور آپ کی سٹینڈنگ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے, اور آپ کے لیڈر کی جو پاپولیرٹی اور پاور بھی اپنی. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ بھاگے جاتے ہیں آرمی چیف سے مل لیں؟ اس سے کوئی تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ آپ کوئی ابھی سے یعنی کسی کمپلیکس کا شکار ہیں کہ آپ کو عوام کی طاقت پر, اپنی سیاسی جدوجہد پر کوئی اعتبار نہیں, ابھی پھر آپ فوجی بیساکھیوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں؟ نہیں غلام حسین صاحب, بالکل ہم کسی کے پیچھے بھاگ رہے نہیں ہیں. اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب افغانستان کا بارڈر بند ہوا تو اس سے خیبر پختونخوا میں اور جو منسلک علاقہ ہے فاٹا کا, اس میں ایک تشویش پیدا ہوئی. ایک تو ہمیں تشویش تھی کہ اس بارڈر کو ناجائز طور پر استعمال کر کے اگر کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمارے ہاں تخریب کاری کرتے ہیں تو بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور ان کی ساری تجارت بذریعہ پاکستان ہوتی ہے, تو ایک ہیومینیٹیرین ایشو بھی بن گیا تھا. کچھ بہت سے لوگ تھے جو میڈیکل ریزنز کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے, دقت ہو رہی تھی, آپ کی ٹریڈ متاثر ہو رہی تھی. مت بھولیے کہ آج افغانستان ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, ہماری بہت ساری ایکسپورٹس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس پر, اور پھر ریفیوجیز کا ایشو آیا کیونکہ بہت تشویش یہ بھی آ رہی تھی ان ریفیوجیز کی واپسی کب ہونی ہے. اچھا چلے, ہمیں بریک پر جانا ہے, آپ کو زحمت دیں گے, آپ مختصر جواب دے دیں. آپ کا اگلے الیکشن میں نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی یا دونوں سے؟ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف سے بہت سی جماعتیں خائف ہیں, اور ہو سکتا ہے در پردہ ان کی آپس میں گفتگو چل رہی ہو اور تحریک انصاف کے خلاف ایک پورا جگتو فرنٹ بن جائے. لیکن آپ نے بھی تو کرپشن کے خلاف ایک عوام کا جگتو فرنٹ بنایا ہوا ہے. تھینک یو فار یور ٹائم شاہ محمود.